الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih marhalah atau tingkat sanawiyah bersama kawan-kawan ummahat angkatan pertama, kedua dan yang keempat juga ada. Pada minggu lalu kita selesai materi qalbul wawi wal ya'i hamzatan. Digantinya huruf waw dan ya menjadi hamzah. Contohnya pada kalimat idza da'akal muttarru fastajibid du'a. Jika orang yang terdesak memanggilmu, maka jawablah, penuhilah panggilannya. Di sini fi'il da'a fi'il mu'tal naqis asalnya waw da'awa da'awa. Kemudian ketika dijadikan masdar menjadi hamzah wawnya ad-du'a, asalnya ad-du'a wa, karena letaknya waw di ujung. Posisi waw letaknya di ujung setelah alif zaidah, maka diganti hamzah ad-du'a. Contoh lainnya qadha yaqdi qadha'an, asalnya ya qadhayan yan, asalnya kan qadhi ya. Kemudian pada bentuk isim fa'il, contoh kalimatnya idza sada ahadun bimalihi, apabila ada seseorang yang mulia bimalihi dengan hartanya, fakun sa'idan bi'adabika, maka jadilah kamu mulia dengan adabmu. Fi'il sada yasudu mu'tal ajwaf, asalnya waw itu alifnya sawada. Saat diubah ke bentuk isim fa'il, wawnya diganti hamzah sa'idun, asalnya sawidun. Kemudian pada kalimat at-tarikhu sahifatun atau sahaifu kulluha izatun, sejarah itu seperti satu lembaran atau beberapa lembaran, semuanya mengandung izatun, nasihat, mau'izah. Di sini isim mufrad muannats sahifatun, ada huruf mad ya-nya tuh. Saat dijamakkan ya-nya diganti hamzah. Sahaifu. Diganti hamzah pada sighah muntahal jumu', jamak yang paling akhir. Wazannya fa'ailu. Berarti risalah juga gitu, risalah ada mad diganti dengan hamzah rasailu. Itu kesimpulan materi minggu lalu, qalbul wawi wal ya'i hamzatan. Adapun hari ini kita masuk materi qalbul waw wal ya' lagi, tapi diganti menjadi alif. Ini lebih mudah. Ini sering kita temui di awal-awal kita dulu belajar sorof, digantinya huruf waw dan ya menjadi alifan. Alif bukan hamzah. Contoh kalimatnya di sini, Ummu Putri, kita baca judulnya qalbul wawi. Bismillah. Qalbul wawi wal ya'i alifan. Digantinya huruf waw. Digantinya huruf waw dan ya menjadi alif. Karena waw dan ya ini huruf apa dia? Disebut huruf apa istilahnya? Huruf mat ya Ustaz. Huruf ilat dalam ilmu Huruf saraf. ilat. Huruf ilat. Ilat. Waw dan ya alif huruf ilat. Diganti menjadi alif. Al-amsilah, contoh yang pertama, misalul Al-am awal. al-amsilatu kana Abu Bakrin yaqulul haqqo idza qala. Dahulu Dahulu Abu Bakar eh, jika mengucapkan kebenaran jika beliau berkata. sah jika dia berkata. Di sini
Ada fiil mudhari yaku tuh dengan waw tuh Om. Yaqulu. Yaku, Naam, Ustaz. yakulu, ya kan? Naam, Ustaz. Yakulu fiil mudhari. Mudhari. Naam. Kemudian kita lihat fiil madinya yaitu Qala. qala. Mana huruf waw pada mudhari'nya Om? Diganti alif, Ustaz, ini. Ganti alif. Huruf waw pada mudhari' dijadikan madhi diubah menjadi alif. Qala, qala. Naam. Alasannya waw diganti alif. Ini nggak sempat-sempat diganti dia. Ada alasannya. Digantinya waw dan alif. Hmm. Digantinya waw dan ya menjadi alif ada alasannya. Naam. Apabila apa dia? Apabila Nih, waw atau waknya wawnya berharokat. berharokat. Nah, wawnya berharokat. Asalnya qala itu apa? Qawala. Wala. Dia berharokat tuh wawnya. Naam. Wala gitu kan. Wawnya berharokat. Ada harokat fathah. Fathah. Naam. Qawala. Berharokat. Wawnya berharokat. Setelah alif. Setelah adanya alif. Sebelumnya tuh. Jadi ada semacam berat di lisan orang Arab itu. Mengucapkan qawala. Qawala. Naam. Diganti menjadi alif. Alasannya ini Om. Iza taharrakat tilwaw. Idza ta idza taharrakatil wawu wal ya'u wa kana ma qablahuma maftuhan tuqla tuqlab eh tuqlabani Tuklaban. alifat. Apabila waw dan ya berharokat Apabila wawu dan ya berharokat, maka keduanya dan dirubah. wakana dan sebelum dan keduanya sebelum ada dan sebelum dan sebelum keduanya berharokat fathah, ada 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 harokat fathah harokat fathah, diganti, dirubah menjadi menjadi alif. nanti alif tuh. Asalnya qawa, qawa. Dia berharokat. Itu Oh, alasan dia diganti alif. Wawnya berharokat, taharrakat. Wa taharok. qablahu alifun maftuh. Sebelumnya ada harokat fathah. Tuklabu alifan. Maka diganti alif. Qawala. Ala wazan fa'ala kan? Fa'ala, na'am. Fa'ala. Ini sering kita dapati kan Om? Na'am, Sering Ustaz. ya? Berulang ini kan? Na'am, Ustaz. Jumpa lagi di sini. Jadi ketika di madi nggak muncul, nggak kelihatan wawunya, baru saat di mudhari atau di masdar muncul Muncul. kembali wawu aslinya. Yaqulu qaulun. Syukran, Bu Putri. Apa Ustaz? Jazakumullah khairan. Ummu Kardina al-misalu tsani. Ya, bentar. Wala yamilu anhu izal jabalu malah. Dia tidak yamilu condong kepadanya. Namkah? Yamilu artinya condong. Oh, dia tidak condong kepadanya ketika Matahari ketika matahari condong. jabal. Ketika matahari condong. Mala kita itu mala fil madi itu. Mudhari'nya yamilu, Malah malah yamilu. yamilu, yamilu. Kita tengoknya mudhari dulu ya. Namkah? Kita lihat bentuk mudhari'nya dulu. Yamil, pakai ya tuh setelah mim. Yamil. Mana huruf ya pada fi'il madhi malanya? Tidak ada. Diganti menjadi Menjadi alif. asalnya ma Mayalah.
Mayalah. Alasan ya diganti alif. Karena ianya berharokat. Sebelumnya ada. Yang berharokat. Sebelumnya ada fathah. Ya Om. Fathah. Nah, Ustaz. Ini kaidahnya Om. Jika taharrakatil. Iza taharrakatil wawu wal ya'u wa kana ma qablahuma maftuhan. Tuklabani alifan. Apabila waw dan ya berharakat. Waw dan ya berharakat hmm, dan sebelumnya fathah. ada harakat fathah. Ada berakat fathah. Kemudian diganti dengan alif. Hmm, Itu alasannya Om. Ya. Alasannya ya-nya tuh berharakat fathah dan ada fathah juga sebelumnya. Huruf berfathah. Maka diganti menjadi alif itu kaidah dalam bahasa Arab seperti itu. Mereka nggak mengatakan mayala, mayala. Agak berat di lisan mereka Om. Mungkin di bahasa kita nggak ya, mayala. Lisan mereka berat. Diringankan menjadi malah, malah. Seperti ba'ah asalnya Ba'at ya bi'u ya. Ya Ustaz. Ya bi'u. baya'ah. Aslinya Ba'ah baya. Hmm. Malah artinya condong, miring gitu. Jadi cari di kamus dari setelah huruf mim kita temui huruf ya. huruf ya. Nah iyalah. Ini sering kan di saraf ya pelajaran saraf kan? Ada. Yang kita temui. Nah iyalah. Oh, ya. Malah cenderung condong miring. Malah ya milu ya Om. Ya. Mala ya milu. Mailan. Mailan atau masdarnya muncul ya. Ya kan? Hmm. Malah anitarik condong menyimpang, menyimpang darinya. Malah menyimpang. Wala yamilu anhu. Dia tidak berpaling darinya, tidak condong darinya ketika matahari sudah condong. Ikrar, Makardina, Mantap. Umu Syamsi, Al-Misalu Salis, Al-misalu salis wa yarmi fi sabilillahi ida Roma. dan bahwa nomor tiga ya. Oh, nomor Nomor tiga. tiga. Wa Hmm. yad'u lil khairi ida da'a. Dan dia Dan dia berdoa, berdoa di berdoa dalam bisa kebaikan, doa atau dalam menyuruh kepada menyuruh, kebaikan. menyuruh kepada kebaikan apabila ia menyeru. Sahah. Di sini Umu Syamsi ada fiil yad'u, Yad'u, yad'u. Akhirnya ada huruf. ada huruf wawu. Hmm. Ketika diubah ke maldi, mana wawunya? Wawunya hilang. Da'a asalnya. Hmm. Hilang terus diganti menjadi Diganti menjadi iya. Da'a. bukan, bukan ya, Alif. alif. Nah, asalnya da, Da'a. Matinya. bukan asalnya apa? Da'awun. Da'awa. Da'awa kan wazannya apa? Fa'ala. Fa'ala. Da'awa itu asal da'awa, ya kan? Nah, Mustan. Alhamdulillah.
Fi'il jenis mu'tal apa ini? Mu'tal, da'awa, da, wawi, Mu'tal. Bukan, maksudnya apakah dia misal, naqis, misal, lafif, bukan. nakis, nakis, Nakis huruf wow gitu. bat, Mm. nakis wawi, Jadi saat di maladi huruf waw-nya tidak kelihatan diganti alif Asalnya da'a da'awa, da'awa. Alasannya ini idza taharrakatil waw ida taharokatil wawu wal ya'i, wa wal kana ya'u. ma'hum, Oh, huruf wal apa? ya'u, ida taharokatil wawu wal ya'u, wa kana ma qablahuma maftuhan, tuklabu, tuklabani alifan. Apabila waw dan ya berharokat Apabila wawu dan ya berharokat, maka kedua dan, dan sebelumnya ada dan huruf dan berfathah. sebelumnya ada huruf fathah, maka diganti dengan alif. Gitu. Untuk fil-fil naqis dan ajwaf tadi tuh. Ya, Om. Untuk fi'il madi dan ajwab. Nah, Dan ajwaf. Huruf ilatnya huruf waw atau ya diganti alif. Ini dia Om. Materi kita hari ini tentang ini qalbul tentang wawi qalbul wawi wal ya'i alifan. gantinya huruf waw Gantinya huruf wawu dan ya, menggantinya huruf wawu dan ya dengan alif. menjadi alif. Jatuh semua. Wadah. Insya Allah saja. Eh, Syamsi, barakallahu Ummu Syamsi. Amin. Jazakumullahu khairan. Ummu Kardina, dibaca judul ulang Qalbul wawi. Sudah tadi Ustaz. Udah ya. Ummu Safi, Udah. Qalbul wawi. Bismillah. Qalbul wawi wal ya'i alifah. Artinya apa Qalbul wawi, Wawu dan ya diganti alif. alif. Nah, gitu. Oh, udah diganti alif. Ini nggak semata diganti. Ada alasannya. Contohnya nomor 4 kalimatnya. Wa yarmi fi sabilillahi idza roma. Dan dia yarmi, melempar Yarmi. Dia melempar di di jalan jalan Allah Allah. apabila dia melempar. Karena Allah ya, dia Nah, di melempar jalan Allah di jalan apabila Allah dia melempar. apabila dia melempar. Di sini yarmi fil apa Fil mudhari Roma yarmi. Fil mudhari yarmi akhirannya huruf apa tuh yarmi? Ya, Roma ya. Huruf ya. Hmm, Ketika diubah bentuk madi Jadi nggak alif. kelihatan ya-nya. Alif itu ya, alif maftuhah. Roma. Nggak kelihatan ya-nya kan? Nah, Diganti apa tuh? alif. Alif maksur. Rama. Alif maksurah. Alif layyinah maksurah. Rama. Bunyinya alif Roma. bukan iya lagi, bukan Rama ya. Nah, Memang asalnya apa? Asalnya Roma ya. Rama ya. Bab kedua Ramaya Yarmiyu. Yarmi. Lalu digantilah ya ini menjadi alif karena alasannya ini Ini idza taharrakatil waw Ya, idza taharrakatil wawu wal ya'u wa kana ma qablahuma maftuhan tuqlabani alifan. jika waw Apabila dan ya wawu dan ya berharokat dan sebelumnya. sebelum keduanya fathah, Mm-mm. keduanya diganti alif. Nah, itu alasannya. Sebabnya dia berharakat. Jadi dalam lisan Arab agak berat. Ramaya, Ramaya. Ya, Mungkin dalam bahasa kita Romaya, nggak ada. Lisan kita nggak kenal. Tapi lisan mereka agak berat. Ramaya, maka diganti alif. Rama, lebih Roma. ringan. Rama, yarmi. Seperti Masya, Masya, Mm-mm. Ya, yamshi, Masya ya, Masya ya, Masya. Mau Yamsi, tahu apa ini? Disebut Anakis, apa ya, nakis. Anakis. Nakisnya nakis. Ya, Ya,
Nggak kita baca Al-Basu. Masih Mustafi. Bismillah. Ustaz, kalau ada suara anak-anak lagi ngumpul, Ustaz. Bismillah. Apa? Al-bahsu. Al-fi'lu qala fil misalil awali uh, ajwafun Ajwafu. mudorihi. Ajwafu mudorihi. Yaqulu. Mudhari'uhu. Oh, mudori'uhu. Yaqulu wal. Nah, sampai situ ya. Kita artikan. Ya, Kata kerja kala kata kerja qala pada contoh yang pertama eh, adalah mu'tal adalah mu'tal ajwaf fil al-ajwab. mudore. Mudhari'nya. Mudoreknya yaqulu. Nah, sampai situ koma. Lanjutkan. Wal fi'lu ma mala fil Hmm. misalisani mudori'uhu. Dan Yamil. Yamilu. yamilu. Dan fi'il mala Dan fi'il mala pada contoh yang kedua mudoreknya mudhari'. yamilu. Nah, sekarang pertanyaannya, fa'aina Fa ainal wawu fil madil awali. wa Di aina mana liya. wawu dan di mana wawu pada fi'il madi yang pertama? Nah, di mana wawunya? Qala Ya, tuh, qala ya kan? Mana ya, wawunya? mana wawunya? Wa aina liya'u. Wa ainal ya'u fil madi tsani, dan di mana ya pada fi'il madi yang kedua? Mana La tuh? Buddha, Mana? Mana malah, tuh? Mana ya-nya? Nggak nampak kan? mayalah, Hmm. malah ya milut. La Nah, la budda. la Buddha an takunal alifu fi ahadin ahadihima Hmm. mungkolibatu ya. Dia Mungkolibatu. kabar takun. Oh, mungkoli mungkolibata an Nakirah. wawin Nakirah. munkolibatin. Oh, munkolibatin. Nakirah. Fi Nakirah dia ahadihima kabar takun. munkolibatin. Oh, nakiro. Ya. Ulangi om. La budda. La Buddha an takunal alifu fi ahadihima munkolibatin Nah, mungkolibat mana? mungkolibatan an Mukhalifatan. mungkolibatan an wawin. Nah, pastilah alifnya itu Ya. Pastilah alifnya itu salah satu pada dari pada pada salah satu keduanya pada salah satu keduanya mengganti ya. perubahan dari Oh, perubahan dari waw. hmm, alifnya ini qa perubahan dari waw qawala asalnya Ya. wa fil Wafil akhir akhiri akhari akhori wafil akhori mungkolibatin sama sama mungkolibatin an hmm, yain. apa dengan ini mukhalifatan yang Oh, pertama nggak pengaruh wafinya itu ya. waw Enggak ya. kan huruf ataf. Oh, ada atau nah Hmm. wafil akhori mungkolibatan an yain. Nah, fiil yang lainnya itu perubahan dari Oh, alif alif dan yang yang lainnya itu lainnya perubahan dari ya. alifnya maksudnya alif yang lainnya pada fiil mala tuh perubahan dari ya. Jadi Oh, asalnya alif mayala. yang lainnya. Hmm. Hmm. Asalnya apa Om? Eh, Maya. ma mayalah, Mayala. mayalah. Wa an Oh, anna. wa anna asla qala qawala, dan Hmm. sesungguhnya aslinya kola adalah kowala. Nah, Wa mala maka, mayala. hmm. Fawajatta fawajattal wawa wal ya'a
mutaharrikataini Ba'da ba'da fathi eh, ba'da fathin ya. ada Oh ya enggak. fathin. Ba'da fathin fa Hmm. kulibata alfan Ali. alifan. Nah, Oh, oh. fawajadtal waw, kamu temui huruf waw Kamu temui huruf waw dan ya berharokat keduanya berharokat setelah setelah, fathah, maka keduanya maka keduanya alif diganti diganti tuqlabata alif. Oh ya, Pak. fakulibata. Oh, diganti keduanya diganti alif Hmm. fakulibata. Itu alasannya dia berharokat qawa maya setelah fathah semuanya. Wa kadzalika Wa kadzalika nu. sya'nu ya. Hmm. Badal Ustaz. Iya, Wa betul. kadzalika sya'nu fi alifin alfin Alif fi kulli, alifin alif fi fi mudhaf. alif fi kulli ajwafin. Nah, begitu juga keadaannya Begitu juga keadaannya pada alif ketika pada setiap alif setiap fi'il mu'tal mutal ajwaf ajwaf. Qama, qama asalnya qawama qama, sara syaro syayaro. sayara gitu. Diganti menjadi alif Nah, pada fi'il ajwaf ya dan wawunya. Wa idza wa idza nadzartal misalaini al al akhiri al al-akhir. akhiri al Oh ya. akhiraini Betul. al akhiraini ra'aital uh, fi'laini da'a wa roma. Apabila kamu Dan apabila melihat kamu perhatikan kedua contoh terakhir, kamu nah, lihat dua fiil yaitu da'ah dan roma mu'tal apa ini? Da'a dan rama nakis naqis, da'a ya naqis, rama juga naqis. Wal nakis awwal wal awwalu mudori ihi bukan yad'u ri'uhu oh mudori uhu wal awwalu mudori uhu yad'u wasani mudori uhu yarma yar yarma yar Roma yarmi hmm, bukan yarmi yarma. ya yarmi. Nih, yang pertama mudhari'nya Yang pertama mudoreknya yad'u dan yang kedua mudoreknya yarmi. wa min Wa min zalika uh, hakama yahkumu tahkumu Ustaz. Zalika tah tahkum tahkumu tahkumu wa min zalika tahkumu an aslal anna awwa anna anna zalika an tahkumu anna aslal awwalu awwalu mudhaf da'awa. mudhaf saja. Anna Oh, asla mudhaf. anna aslal awwali da'awa. Oh, Hmm. mudaf ilaih. Nah, wa min dzalik, dengan dasar itulah kamu dapat menghukumi Dengan dasar itulah kamu dapat menghukumi bahwa asli dari asal yang asal pertama yang pertama adalah da'awa. mm, wa a Wa aslasani romai. Ya, nah, ramai dan asal fiil yang kedua asal fiil yang kedua romaya. hmm, Bahwa fawa koat hmm. bahwa koatil wawah Oh fa'il ya, fa'il dari fa'il waqa'at. wawu berarti ya. Hmm. Bahwa fawaqatil wawu wal ya'u mutaharrikataini ba'da fathin
kulibata alifan. Alifan. Nah, fawaqa'atil waw. Waw dan ya terletak Wau dan ya terletak keduanya berharokat berharokat. Keduanya setelah berharokat setelah fathah. Maka maka keduanya keduanya diganti alif. hmm, wa mimma. Wa mimma tuqaddimu. Qaddama Tafa'ala. yuqaddimu. Tafa'ala Oh, taqaddama. Wa mimma madhi. taqaddama. Kita tahu tafa'ala dari mana? Dari wazannya dari Oh, nggak mungkin bukan ini mudore karena muqaddim. oh nggak mungkin mudore ya. Karena Lebih ya. pasnya madhi. Tafa'ala taqaddama pembiasaan sih biasanya. Wa mimma taqaddama yas Di tanbato ini dimajhulkan, yus dimajhulkan. yustan bato. Ini huruf ya Ustaz. Nah, Yus batu. Yustan yustan batu. bato. Yustan batu. Oh ya. Wa mimma taqaddama yustan batu annal wawa wal Hmm. ya tak tak Tuk majhul. tuk labat tuk labani tukli kolaba Tuk yuklibu labani betul. tuk labani alifan ida tahar ida har tah Hmm. taharik Tafa'ala juga. tah Tafa'ala. tah taharok ta taharok ta Taharrakata. oh taharokata Nah, huma taharokata huma muannas kan? oh ya Taharrakata. huma ya taharokata oh ya double ya taharokata wa in wan fathah Wan fataha. wan fataha ma qoblaha Nah, wa mimma taqaddam dari apa yang telah lalu, dari apa yang telah lalu yustambatu dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa waw dan ya keduanya diganti alif apabila keduanya berharokat dan uh, in ada fathah huruf berfathah. pada huruf berfathah sebelumnya. Gitu. Oh, kaidahnya sama tuh. Al-qaidah tuh. Oh, al-qaidatu idza Ada. taharrakatil wawu wal ya'u wa kana ma qablahuma maftuhan tuqlabani alifan. Apabila waw dan ya Apabila wawu dan ya berharokat dan eh, sebelumnya ada, sebelumnya berharokat fathah. maka Keduanya diganti. berharokat fathah maka diganti dengan alif. Simpel kan nggak sulit ini. Insya Allah Salah ya. udah karena latihannya banyak sebelumnya. Ininya Itu aja baru kaidahnya ya. Ustaz. uh, udah sering kita temui ini kan. Nah, Temu lagi di sini tuh. Jadi mungkin kan, jadi teringat nah kembali. Ustaz. Dan pendalaman Baca namanya ulang. udah SMP. Alhamdulillah. Baca ulang ya, tanpa diartikan biar lancar. Pelan-pelan Ustaz ya. Albah. Bismillah al-bahtu al-fi'lu qala fil misalil awal fil misalil awali ajwa mudorihi mudori'ahu Bukan. Bukan. mudori'uhu Ah, ajwafu mudori'uhu yaqulu wal fi'lu mali fil mana? misalisan mala Belum. wal wal fi' wal fi'lu mala fil misalisani mudori'ahu Mudhari yamilu itu. mudori'uhu yamilu fa Hmm. ainal fa ainal wawu fil madil awwali wa Nah, ainal ya'u fil madisani nah. labudda antakunal alifa antakunal Antakuna. alifu kana ya Hmm. Betul. antakunal alifu fi ahadihima
munqalibatan an Nah, wa an wawin wa fil akhara wa fil akhari munqalibatan an yain wa anna hmm. asla qala wa mala mayala fawajattal wa fawajattal wawa wal ya'a mutaharrikataini ba'da fathi Fathin. fakul fathin Fathin. ba'da fathin oh iya ba'da dorof ba'da fathin fakulibata alifan wa kadzalika sya'nu fi alifin alifi kulli ajwafin wa iza Ajwaf. nazartal Ajwaf tuh misalaini biasanya af'alu dia. Mamnu minas saraf. Fi alifi kulli. oh, fi alifi kulli ajwa Ajwaf seperti minas Ahmad. Ahmad. Mamnu ahmadu minas berarti saraf. ajwafu Mamnu ahmadu majrurnya dengan fathah. oh kulli ajwafa Fi kulli ajwafa. Fi alifi kulli ajwafa. fi alifi kulli ajwafa Ajwaf seperti Al- Ahmad. Wazannya af'alu. Anwaru. al- Wa idza. ajwafa wa iza nazarta misalainil akhiraini Akhi. ro'ait akhiraini ro'aital fi'laini da'a wa roma wal awwalu mudhari'uhu Nah, mudhari'uhu yad'u wasani mudhari'uhu yarmiya yar. wa min roma yarmi Yar. Mm-mm. yarmi wa min zalika tahkumu an aslal awwalu Nah, da'wa Anna. oh ya wa min zalika tahkumu anna aslal awwalu da'awa Awali. Awali. awan Mudhaf ilaih oh tidak. dia mudhafin wa min zalika tahkumu anna aslal awwali da'awa wa Hmm. aslasani romaya fawaqo fawaqoat fawaqo'ata Tanya tak Nis. fawaqo fawaqo atil fawaqo'atil wawa wal Wau ya'a fa'il. Waunya fa'il. oh fa'il dia oh Waqa'at. letak oh ya fawaqo'ata oh ya fawaqo'at fawaqo'atil wawu wal ya'u mutaharikataini ba'da fathin Eh, fakulibata alifan wa Nah, mimma taqaddama yas yustan Yus. bito yustan bato Yustan. iya. Hmm. Yustan Yustan bato batu. yustan batu wa mimma taqaddama yustan batu annal wawa wal ya'a tu kolibani Tuk. tuk Tuk. tuk libani Tuk. alifan iza Majhul. Majhul majhul fathah tuk sebelum akhir. libah iya Tuk tuk libah laba. oh tuk laba tuk laba ini alifan Hmm. iza Tuk labani. tuk Alifan. labani alifan iza taharrok taharrokata wa infataha ma qablaha Ada. Nah, Al-Qaidah tuh. al-qaidatu iza taharrokatil wawu wal ya'u wa kana ma qablahuma maftuhan tuqlabani alifan Nah, tuk laban tuh majhul. Mudhari majhul tuh. Tuk hehe. laban. iya Jangan tuqlaban main-main sewa apa nanti nggak Kan. selesai kerjanya. Ya, Oke. ya, tahu. Sofi, barakallahu Tengok fiik. ini aja. Nah, barokallahu gini ya udah nanti ya. Ummu Abdirrahman langsung. Tafadhali Om. Bunda jahit.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahsu al-fi'lu qala fil misalil awwali ajwafu mudari'uhu yaqulu wal fi'lu mala fil misali tsani mudari'uhu yamilu fa ainal wawu fil madil awwali wa ainal ya'u fil madil tsani la budda an takuna al alifu fi ahdihima munqalibatan an wawin wa fil akhari munqalibatin an ya'in. Kelihatan? Wa fil akhari munqalibatan an ya'in. Wa anna asla qala qawala wa mala mayala. Fawujidatil wawu wal ya'u mutaharikataini ba'da fathin. Wa qulibata alifan. Wa kadzalika sya'nu fi alifi kulli ajwafa. Wa idza nadartal mithalainil akhiraini ra'aital fi'laini da'a wa rama wal awwalu mudari'uhu yad'u wa tsani mudari'uhu yarmi wa min dzalika tahkumu anna aslal awwali da'wa wa aslas tsani romaya fa waqa'atil wawul ya wal ya'u mutaharrikataini ba'da fathin fa qulibata alifan wa mimma taqaddama yustanbatu annal wawa wal ya'a tuqlabani alifan idza taharrakata wan fataha ma qablahuma. Nah, al-qa'idatu. Al-qaidatu idza taharrakatil wawu wal ya'u wa kana ma qablahuma maftuhan tuqlabani alifan. Nah, simpel ya, nggak sulit Om. Alhamdulillah Ustaz. Syukran, Ummu Abdurrahman. Afan Ustaz. Ummu Yusuf, langsung Ummu Yusuf. Al-bahsu Om. Ya Ustaz. Bismillah al-bahsu. Al-fi'lu qala fil misal al-awwali ajwafu mudari'uhu. Yaqulu wal fi'lu al-mala fil misal al-thani mudari'uhu. Yamilu. فأين الواو في الماضي الأول وأين الياء في الماضي الثاني لا بد أن تكون الألف في أحدهما منقلبة عن واو وفي الآخر منقلبة عن Wafil. ياء Wafil, ada harfi وفي jar, bisa tuh وفي dikasrah. الآخر وفي الآخر منقلبة عن ياء وأن أصل قال قول ومال مايل ميل فوجدت فوج- فوجدت الواو فوجدت الواو والياء متحركتين Kalau mau dimajukan, wujidatil wawu. Kalau maklum, wajadal wawu. وجدت يا أستاذ فوجدت الواو Betul. والياء فوجدت الواو والياء متحركتين بعد الفتح ف... ف... فقلبت ألفا وكذلك الشأن في الألف كل أجواف Di alifi mudhaf Om. وكذلك الشأن في ألف كل أجواف Nah, وإذا نظرت المثالين الآخرين رأيت الفعلين دعا ورمى والأول مضارئه يدعو والثاني مضارئه يرمي ومن ذلك تحكم أن أصل الأول دعوى وأصل الثاني رمى فوقعت الواو والياء متحركتين بعد فتح فقلبتا ألفا ومما تقدم يستنبط عن الواو أن anna. أن الواو والياء تقلبان ألفا إذا تحركتا وانفتحا ما قبلها Nah, wan fataha. وانفتحا ما قبلها Al-qaidah. القائد القائد القائدة Al-qaidatu. القائدة إذا تحركت الواو والياء وكان ما قبلهما مفتوحا تقلبان ألفا Jadi Om, kaidahnya tuh Om. Apabila waw dan ya apabila waw dan ya
berharokat, diharokati, Hmm. Dan dan keduanya ada huruf keduanya fathah. sebelum sebelum keduanya di fathah maka diganti dengan alif. Hmm. Di dalam lisan Arab agak berat. Qawala menyebutnya mereka berat. Berat. Qawala. Hmm. Lalu Jadi diganti kola. qala. Hmm. Nah gitu. Lebih ringan. Nah, Syukran. Muyasab. Santi Om. afantat, afantat, alhamdulillah. Barakallahu Ummu fiik. Halim. Al-Bahsu Ummu Halim. Nah, Ustaz, Hajira Ustaz. Boleh. Al-fi'lu qala fil misalil awali ajwafu mudari'uhu yaqulu wa fi'lu mala fil misali sani mudari'uhu yamilu fa ainal gimana wawu fil madil awali wa ainal ya'u fil madil sani labuda an takunal alifu fi ahadihima mungkolabatan Isim fa'il. Isim fa'il. mungkolibatan Muqalibatan. mungkolibatan anil wa an wawi mungkolibatan an wawi wa fil Nah. akhir wa fil Akhar. wa fil akhor wa fil akhori Akhar. wafil akhori mungkolibatan an ya'i wa Anya'in. Anya'in nakirah. an ya'in an ya'in wa an asla Wa anna. qala wa inna Ustaz Wa wa anna anna. Oke. nggak dengar Ustaz lagi adzan wa Tasbih. anna Hmm. asla qala qala wa ma Bagus. mala mayala Nah. fawujidat al wawu wal ya'u mutaharikataini ba'da fadhin qab fakuli Fakulibata. fakulibata alifan wa Nah. hadalikani fi alifin fi alifin وكذلك وكذلك الشأن. dalika sa'nu fi alifin kulli ajwafa Nah, wa في ألف idza في ألف kulli fi alifi kulli ajwafa Nah, betul. wa وإذا idza korta misalainil akhiraini ro'aitul أنت. fi'laini ro'aita kamu melihat dua fi'il ro'aita fi'laini da'a waroma wal awalu mudhari'uhu yad'u wasani mudhari'uhu yarmi wa min dalika tahkum Hmm. tahkumu كما يحكم تحكم أنت. tahkumu an أن. aslal tah tahkumu Ustaz تحكم أن أصل mu anna aslal awal لي. aslal awali da'awa wa asla sani romaya fawakot فوقع fawakot ini berarti ini فوقع فوقع fawakoat fawakoat wawu wal ya فوقعت. Pasrahkan sambung. Fawaqa'atil. fawakoatil wawu wal ya'u mutaharikataini ba'da fadhin fakulibata alifan wa Nah, mima tako tafala wa mima taqaddama yus yustambatu nah, annal wawa wal ya'a
tuk tuk libani Tukla. alifan Tuklabani. tuk labani alifan ida 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 tah ida Tahar. tahar taharrokata wan fataha ma qablaha Ma al qablahuma. man ma qablahuma Al-qaidatu. al qaidatu ida taharrokatil wawu wal ya'u wa kana ma qablahuma maftuhan tuklabani alifan. Bisa Muhalim? Insya Kaidahnya nih. Allah, insya Apabila Allah wawu bisa. dan ya harokat. Apabila waw dan berharokat dan sebelumnya keduanya fathah diganti dengan alif. Nah gitu. Asalnya da'awa. Wa. Da'a, Jadi da'a. Lebih ringan dalam lisan mereka. da'awa. Wawu diganti alif. Da'awa. Da'a. Jadi Da'a. da'a. Jadi da'a. Nah, Sekarang Muhalim. Ahwan Ustaz. Tadi telat Ustaz Ahwan. Apa? Tiduran biasa. Apa? Ummu Putri. Tafadhali Om. Mubasyarah. Bismillah. Al-bahsu al-fi'lu qala fil misalil awwali ajwafu. Mudhari'uhu yaqulu. Wal fi'lu mala fil misalil tsani mudhari'uhu yamilu. Fa ainal wawu fil madil awwali wa ainal ya'u fil madis tsani la budda an takunal alifu fi ahadihima munqalibatan an wawin wa fil akhari munqalibatan an ya'in wa anna asla qala qawala wa mala mayala fawujidatil wawu wal ya'u mutaharrikataini ba'da fathin faqulibata alifan wa kadzalika sya'nu fi alifi kulli ajwafin wa idza nazartal misalainil ah Ajwa tadi. ajwafan fi alifi kulli ajwafa Nah. wa idza nazartal misalaini al akhiraini ra'aital fi'laini da'a wa rama wal awwalu mudhari'uhu yad'u wasani mudhari'uhu yarmi wa min zalika tahkumu anna aslal awwali da'awa wa aslal sani romaya fawaqa'atil wawu wal ya'u mutaharrikataini ba'da fathin faqulibata alifan wa mimma taqaddama yustanbaqu annal wawa wal ya'a tuqlabani alifan idza taharrakata wan fataha ma qablahuma. Al-qaidatu. Al-qa'idatu idza taharrakatil wawu wal ya'u wa kana ma qablahuma maftuhan tuqlabani alifan. Nah, bisa dipahami nih, Bu Putri? Insya Allah Ustaz. Lebih mudah ini apa Tuhfatus Saniyah? Hmm. Harus dianggap mudah ya Ustaz biar semangat belajar. Yang paling mudah ini apa? Tuhfatus Saniyah. Yang lebih Yang lebih lebih sahal, ashal ini Ustaz. ya. Nah Lebih mudah Ustaz. ini ya. Nah Ustaz. Tuhfatus Saniyah butuh fokus ya. Nah Ustaz. Alhamdulillah, syukran Bu Putri. Apa Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Ummu Kardina, al-bahthu. Al-bahsu al-fi'lu qala fil misalil awali ajwafu mudhari'uhu yaqulu Ya, wal fi'lu mala fi misalis sani mudhari'uhu
Yamilu. Yamilu. Hmm. Aina fa ainal wawu fil madil ula. Awwali. Muzakkar. Fil madil awali. Wa ainal ya'u fil madis sani. Labudda an takunal alifu fi ahadihuma Fi mutakallibatan. ahadi. Fi ahadihi. Fi ahadihima munqalibatan. An. An win. Naam. Fil akhiri Wa fil munqal akhari. wa fil akhari munqalibatan an in. Wa Naam. an wa anna Wa asla anna. ya sah. Wa anna. Wa anna asla qala wa malah mayalah wa wajidatil waw Ini majhulkan Fu'ila. wa wujidatil waw waw Bagus. wal ya'u mutaharrikataini ba'da Ba'da. ba'da Fat. fathin wa kulibata alifan Naam. wakazalika sa'ni fil Sya'nu. alif Badal. Wa kadzalika sya'nu. ya wakazalika sya'nu fil alifi kulli ajwafa Naam. wa iza nazarta wa iza nazartal misalaini akhiraini ra'aitul fi'laini Anta. da Anta. Ra'ai. ra'aital fi'laini Naam. da'a marama wal awalu mudhari'ahu yad'u Mudhari. mudhari'uhu Hmm. yad'u wasani mudhari'uhu yarma yarmi Yar. yarmi Naam. Yarmi yamshi. Wa min dhalik. wa min zalika taha tahakama an Dari aslal hakama yahkumu. Sulasi. tahkumu Tahkumu. wa min zalika tahkumu anna aslal awwali da'wah wa Naam. aslani ramaya wa wa fuqiatil waw Waqa'a. ha Waqa'a. wa waqa'a til wawu wal ya'u mutaharrikataini ba'da fathin fa Naam. fa kulibata alfa Ali. wa mimma ha? Alifan. Bukan Alifan alf. Bukan alfa. Alifan. alifan wa mimma taqaddama yastanbitu anil Yus. Di wawi majhul. Dimajhulkan Yus. yastanbatu Nah, bagus. anil wawi Anda. wal ya ah, anal anal wawa wal ya'a tuklabani alfan iza tahar Alifan. Bukan alfan, alfan, alfan. Alifan. ya 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 langkat Kalau alfan, alfamart. Jadi alfamart nanti. Ya kan? Tuklabani. Alif. tuklabani alifan iza taharrakata wan fataha ma qablaha Nah, qablahuma. qablahuma Nah, huma keduanya. Al-qaidatu. al-qaidatu iza taharrakatil wawu wal ya'u wa kana ma qablahuma maftuhan tuklabani alifan Nah, alif. Alifan. Itu baik materi kita, Om. Materi kita ya qalbul wawi wal wal ya'i ya'i alifan alifan. Kalau sebelumnya Hamzah kan? Hamzah kan? angkat
Anda ganti alif. Alif. Syukran. Karnina. Aku entah. Ummu Syamsi. Mungkin. Nah, Fadli Om. Ustaz. Al-Bahsu. Bismillah al-bahsu. Al-fi'lu qala fil misalil awali ajwabu mudhari'uhu yaqulu. Wal fi'lu mala fil misali tsani mudhari'uhu yamilu. Fa ainal wawu fil madil awali wa ainal ya'u fil madi tsani. Labuda an takunal alifu fi ahadihima munqalibatan an wawin. Wa fil akhiri munqalibatan an Fil. ya'in. Wafil akhar. Wafil Wa fil akhar yang lainnya. akhari wa fil akhari munqalibatan an ya'in. Wa anna asla qawala wa mala mayala. Wa wujidatil wawu wal ya'u mutaharikataini ba'da fathin fakulibata alifan. Wa kadzalika sya'nu fi alifi kulli ajwafa. Wa idza Nah, nadurtal misalainil akhiraini ra'aital fi'laini da'a wa rama wal awalu mudhari'uhu yad'u wa tsani mudhari'uhu yarmi wa min dzalika tahkumu anna aslal awali da'awa wa asla tsani romaya fawaqatil wawu wal ya'u mutaharikataini bada fathin fakulibata alifan wa mimma taqaddama yustanbatu annal wawa wal ya'a tuklabani alifan ida taharukata wa nafataha ma qablahuma al-qaidatu. al-qaidatu ida taharokatil wawu wal ya'u wa kana ma qablahuma maftuhan tuklabani alifan. Alifan. Alif. Huruf alif. Kalau alfun 1000. Diam ya. 1000. Nah, alifan. Hurufnya sama tuh. Syukran. Syamsi. Apa tadi? Ummu Ridha mungkin. Al-Bahsu langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahthu. Al-fi'lu qala fil misalil awali ajwafu. Mudhari'uhu yaqulu. Wal fi'lu mala fil misalil tsani mudhari'uhu yamilu. Fa ainal wawu fil madil awali wa ainal ya'u fil madi tsani labudda an takuna al alfu fi ahadihima munqalibatan anin Alif. antawin. Antakunal alifu itu. Labuda antakunal alifu. Isim takuna kan. Labudda an takunal alifu fi ahadihima munqalibatan an wawin wa fil akhari munqalibatan an ya'in wa anna asla qawala wa mala mayala fawajadatal wawa wal ya'a mutaharrikaini ba'da fathin wa qulibata alifan wa kadzalika sya'ni fi alifin kulli ajwafi Alifi. Mudaf tuh. Alifi. fi alifi kulli ajwafin Qulli ajwafa. Dia mamnu min as-sarf. Af'alu wa zan'u. Seperti Ahmadu. fi alifi kulli ajwafa Nah. Wa idza. wa idza nazartal misalainil akhiraini ra'aita da'a wa roma wal awwalu mudhari'uhu yad'u wa tsani mudhari'uhu yarmi wa min dzalika tahkumu anna aslal awwali da'awa wa asla tsani romaya wa waqa'atil wawu wal ya'u mutaharrikaini ba'da fathin Mutaharrikataini. taharrikataini ba'da fathin wa qulibata alifan wa mimma taqaddama yustanbatu annal wawa wal ya'a tuqlaba alifan idza taharraka Tuqlabani. ada minus Tuqlabani.
alifan iza taharrakata wan fataha ma qablahuma. Kaidah. Al-qaidatu iza taharrakatil wawu wal ya'u wa kana ma qablahuma maftuhan tuqlabani alifan. Nah, Wade Ridho, materi hari ini Insyaallah ya. Sampai sini aja baik kita Biasanya latihan, insyaallah hari Senin latihan insyaallah kita selesaikan. Semuanya semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu. Insyaallah. Assalam. Jadi, Ya, Assalamualaikum. Mas.